Kapivosian mempai kodogo Francis Calbert siap dot abal ai kada zandong suva baino. Tadi minggu kepadam apat buhan kepadam iso to nubungo ibudungo pon iso. Timpunan toko miampai na ngazan potitiki timpu COVID kepadam sizam. Nakapaswat o Sabah kinoin si Bon kantakan kohian toy positif di Konyap. Ino na po nga apat nga to sizam mga podom tu kantakan. Nakoin si Bo do atus podom apat kantakan. Mantat kota daw po guhudino. Namo dino vahu no kantakan noihan ko puso kozo o mamuguno pengusapan it hamin pengusapan kampay no pengusapan o hud ino no po nga apat tuhun it bogizan tohu tuhun it bogizan apat songuhun tuhun no it bogizan himo. Puyen ko po nga maza ko yung tahangan di Montili ko pelintan kinoy zunon o pemuhiminan Datuk Seri Panglima masih di Manjun mantad apat nga to sizam ko pedom tu kantakan di Nokosogu penguntaban kohian no po nga kapakito onong onom titik vahu piatus susumakit dino tinumungan di nogodop no vaksin. Pinosoto di sido numbul no po ditinga akavas kopuso kozo to kapakito ko lalaho au momoduli o tuhun sompi songuhun inogodop vaksin do kotunudan kotulan di nakatantu toy SOP. Kinalag da kotunudan SOP no giditi nga kantakan ngavi kohian miyambay sporadik ikakal do takavas ino no po nga tohungo po onom titik duvo piatus do mantat ginumu songovian. Kantakan no po ngavi dinantakan miyambay sporadik nga noihan tu nokopiuman po susumakit ngavi do tanda kohian gizu COVID pedom sizam kikaw behingkangan montok papatantu kantakan indeks toiko tampat kelaja do ginohian dino. Manta dino pinoso o tuhun ngavi di nogondop no vaksin. Timomus mimozo do SOP sunung potu no kaposwat kinoin sibon o kantakan kohian tu vaksin no po nga mungumohig do susumakit. Mantat vaza o naman kozo kohian COVID pedom sizam. Ino no po no kito miyampay sizam mong pedom vahu piatus kantakan no po nga susumakit it bogizan iso o bogizan duvo imamoguno no po pengusapan o patamangan it hamin toy PKRC. Sumusut no po nga tunod toko o penguntaban kavabago kantakan COVID pedom sizam tumanut uvang ginumu vaksinasi montok Sabah. Ababazan oitan kaki-kaki kampung ipinanjul do Kooperatif Wawasan Rakyat Sabah kopakito pinuso tunggungan do Suruhan Jaya Kooperatif Malaysia montok popobu ningko koton sosioekonomi do pu daudino nogi tuhun ngavi ina dadi mau momoguno dino ino ponga sebab no kanu iho popoton da jominan pidagangan nogi mongikudi toguno maza diho model pengindapuan supaya ko minta mong keuntungan di tapatut. Nabos di Komodo Vovozon Montili Datu Dr. Joaquim Gunsalam mazado ababazan diti magisusuway komatan itumoyna kumadot kumuhigan panakan takanon habus kakadazan patondaon montok kohanan penguzuban kubohizan hasil ngavi tanum toy tazam asil kunuama hongon mengingindapu habus kakadazan toy penginupuan tonini uha-uha PKS. Saya percaya melalui IHAB ini lembakan tidak akan terjadi. IHAB ini baru bermula. Kita berharap sebab dia punya dari segi perjalanan dia itu memang yang baik pendekatan dia. Kita berharap ini akan mengenepikan orang tengah. So tiadalah peningkatan kos ketara dia. So you buy directly from the petani. Nubos di sido iti kumadot RTM di kahapas popotimpun do kantakan kepotimpunan IHAB transformasi kaki-kaki kampung it Kota Belut. Nubos di Datu Joaquim kepeniduangan do IHAB transformasi no giditi ngakanu tumuguvang havan do ahal logistik kebobohizan pidagangan suvaiko monokodung diho halat 7 kepelintaan miaga doit kais palan kotundaan Sabah Maju Jaya.
Kikahansan isido ponogi kemuduvo vazon Montili gaganaan kooperatif it Sabah nupunga kanu munong kitopong idnazatan bogizan diti semumugunan miampai kinopong buhuzan diho model pengindapuan iho panakan di tapantod nogi kalalahano kotundan pemonan tanom di Kosudong. Sabah do bayno kiva do soibu mengatus podom kooperatif miampai pu tohu ngatus tohu ngoibu atus duvo ngopodom duvo tuhun kampai dot mugi susuvai kaganan voko nupo nga pengindapuan kotumbuzan pemutanaman kotundan kotos. Namo dino ontok mongomoy pinggisaman dot panananaman gandum toy jagung papanaon maza project kotundan pengindapuan agro kaki-kaki kampung. Nabo sisido inunupo nga hang do tavasi no kozo umuuang kaumungan do tuhun ngavi habos kakadazan nogi manakaday kapulintan do pinggisaman mengikudi ginumu kopengundalan kopengunsup kosunizon KDNK Pogun Sabah. Babayno diti project no komoy no po nga pinanjul it Kota Bulud Sapulut Kiulu Ranao. Kutinanan National Berhad Pernas imamuan kinobuon pemonan franchise memadimpot tangazan kepengusinan suginumu duvo titik sizam tu lizong linggit maza kepenguzuvan ababazan bis franchise it sandakan. Inunupunga izanan papa vakas damongi na po kinoizonon manakadai popobu ning kokoton socio-ekonomi kinoizonon maza ababazan business in transformation BIT nogi mengunsup kobuon do PKS. Minangatag nogi ipunikon dino Datuk Zakaria Muhammad Idris moy ivangon do pernas iso upis korido it sandakan moy kaanjul do pernas tonggungan menunda do hobi ginumu iho franchise franchisee it kinoizonon tisan kohisawon do pogun diti. Babayno diti iho pernas kiva no iso upis korido it kota Kinabalu montok Sabah suvaiko upis korido koibutan tisan kohisawon kabatan Sarawak. Franchise show ialah sebanyak 1,090 dan franchisee juga sebanyak 2,075. Bilangan jenama franchise tempatan pasaran antarabangsa yang kita buat sekarang daripada Pernas ialah sebanyak 68 jenama franchise tempatan di 70 benua negara. Nutubungan idatu Zakaria do kapabalan di kapas poputimpun do ababazan bis franchise at Sabah it hintun Sri Rilibaran it sandakan. Mantar di kepentutunan di tahun 2000 sizam no kunan do pernas pekepengusinan kigunumu do 2.2 lizong linggit maza kepenguzuvan ababazan bis franchise it vahu hongko do petotongkop pogun. Suvaiko Sabah inonogi nga papaampay kepenguzuvan it Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Kelantan, Langkawi, Johor, Sarawak. Kepenguzuvan do kapanandakan Maulidur Rasul kanu manak topi manan do tatanga tuhun ngavi Islam. Mo do tomoy mo pobobu do kogiginovo kuma do minamangun momit kogiginovo di Nabi Muhammad. Do ahal sompi tuhun in Nabi Muhammad no nga model do kapavakasan diho ukwa insania suvai ko pinato do minamangun dumadi tonudon kuma do tuhun ngavi. Nubos di Pu Hamin Kondangan Pogun Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain, nangazan di Nabi Muhammad tambahud ngavi disido, duit kapatazadan dakwa Islam, apatu ti humbuson onomon tu asil pinggisaman no poditinga, kanu di otuhun ngavi Islam do baino, mumiomon do vinasi, duit kuginovo Islam. Nogivago i Nabi Muhammad noginga minggiso memuhas, do saviavi kavo kalatan toingan, ugama, tinau voti kuhit toy non todonon. Kita meraihkan junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kepada kita, telah memberikan kita petunjuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kita masyarakat Islam yang bertamadun. Jadi sebagai umat Islam kita harus menjunjungi perjuangan Rasulullah SAW. Nabos di Muhammad Hamsan iti kumadet RTM di kapas popotimpun do kapanandakan Maulidur Rasul nazatan uvang sandakan it hintun to gumuguno mosogit uvang sandakan. It kantakan titi nongkapan do hundu Maulidur Rasul i kumuduvo petunut kopisan ahal ngavi ugama Islam Pogun Sabah Haji Muhammad Zarathan Abdul Rahman
tanak mamasok sandakan do nangazan tavasi disido kokomoy kotundaan umah kinobuon kahajalan Islam. InsyaAllah saya dan bersama-sama rakan-rakan yang ada di Sandakan, khususnya yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti dakwah di Sandakan ini akan meneruskan kegiatan-kegiatan dakwah serta kebajikan dalam kerangka untuk meningkatkan syiar Islam khususnya di daerah Sandakan dan daerah-daerah di sekitar pantai timur ini. Kepagatan ko himpupuson minggu it Sabah do Baino no koguhu mahik di kahapas mugi suvai o pinohuvaw do kepelintaan mantan do muzu o Sabah kumared bogizan apat palan penunuhanan pogun. Poingko ponga kakal na dari poguhuanan o kotunudan SOP o bino untuk di it tampat ngavi kabazangan tuhun ginumuan. Doit penumbungan do RTM it hongkod pomomo hizan posoy Kota Kinabalu suminivat mino kinongaw Pio puvan do tuhun ngavi kokomoy kuputundaan dioho montok pagigizon doit endemik. Montok dioho kahansan montok itampat ginumuan do babayno no poditi sebab no do kapavakasan SOP inatantu do kepelintan. Vokon do ponga potitikid tutu mumuhui apatut maganu vaksinasi nogonop kepemelisan hinasu poguhu sumuang doit kadai nogi patamangan SOP togiot do mantad tinumungan penguzuan kadai. Beli barang-barang keperluan untuk guna belajar nanti. Bagi saya dia memudahkan, terutama kami sebagai pelajar kan yang tinggal dalam hostel. Jadi untuk beli keperluan barang-barang tuh ada kelonggaran sedikit lah dari itu. Jadi saya rasa dia bagus lah, dia baik. Yakin juga di sini cuma jaga SOP. Rata-rata saya nampak ada pengawalannya agak ketat, ada security ataupun staf yang ditugaskan untuk cek MySejahtera, untuk pastikan pelanggan ambil suhu dan sebagainya tu ada di setiap kedai. Berapa lama tutup kan, jadi susah mau cari apa-apa semua. Jadi saya shopping baju untuk budak lah. Sebab sekarang ni kita punya cash makin menurun kan. Jadi saya yakin lah untuk bawa dalam ke shopping kompleks. Kami masih mengamalkan SOP, jarak dengan semua orang lah. Kedai baju lah sudah semestinya. Selalu dulu kan online je, so sekarang ni boleh sudah shopping dekat kedai, nampak depan mata. Kalau dulu tunggu yang online, kadang-kadang dah sama dengan yang dekat online. Kebanyakan sekarang rakyat Malaysia sudah yang banyak yang fully vaccinated, and then ramai pun yang jalan pakai mask, and then semua yang ikut SOP, so adalah dalam keyakinan 80%. Muzu o Sabah kumadet bogizan apat PPN, nunuan kasagan do timpu pengindopuan, o iwang do atus piatus, miampai kotunudan SOP di Togiot. Ingka kano iti abal ay kada zanong usufab diti, Izo Francisca Albertsiap, Kopi Vosian.